takut kurang, Bu. Untuk laporan. Ini Tiket 70.000. Tiket 70.000, hadiah 2 juta. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 juta. bener ya? Bener, oke. Hebat Jaya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih.